ibas tahun 2020 endaP banci dengar silakoken pekan doa GBKB. Amin kia ibas tahun enda siban ibas rumah ta skalak-skalak terkitekan situasi ta bagi paksana emer kiteken pandemi COVID-19 siwah indah. Tapi kita langurangi makna pekan tahun enda. Arah pekan tahun enda betole kita bersingeti begegehi. Maka salah sada hal penting silakokan selaku kita kalak sirkini teken ema bertoto. Bagaimana sebenarnya pekan doa berengi si pemena ibas tahun enda. Pemena mari si puji lebih Tuhan arah kitab denden 340 aloh bait sada rasi berduakan. Tersembah penuh ibas surina, elis kenik kebas kegeluhan, persembahan berdampak di bapa, terhadap Tuhan mas kegeluhan. Kebaktin pekan doa berngisi pemena indah lid ibas gelar di bata bapa si tetap mencukupkan keperlundu guna dalankan si sentudu rasura surana ibas gelar Yesus Kristus si jadi usihen ibas dalankan peraten di bata ibas gelar kesaksi badia si pengasup kam erguna mankalak si deban berkuah ateras damai ibas di bata nari kekelengan Yesus Kristus ras kerembakan kesaksi badia nemani kam krina gelap genduari nari serasa lalak. Amin. Amin. Mazmur 10 ayat 10 pitu. Tuhan pertoton kalak si petruk bana i bagi kendukap i petetap kam ukurna. Mari si puji Tuhan aluras kita rende ibas kitab denden 354 sindekan bait si pemena rasi petelukan. Si beli kan terbita kan si termulia memulihkan dengan berkuasa kan si mada kina sinasa sinasa kelengate Tuhan
bagi emas silabo luntur rejim tubuh dolar du Tuhan ngarak-ngarak kegeluhan. Genduari odi bataku sekenujur Bandung terpujikan si Madakrina sing kelengi kegeluhanku sinasal kelenate Tuhan bagi emas silabo luntur rejim tubuh dolar du Tuhan ngarak-ngarak kegeluhan. Ipuji kami kam Tuhan, perkitekan kerina kini ulindu sebagai belinda ibas kegelun kami. Lalin ibata sebagai kam ulina ibabo doni enda. Megahakap kami banci nandai kam, perkitekan goleben kam reh gunandahi kami kalak si perdosa enda. Mari radu kita rende ibas kitab nenden 360 waloh sindeken bait si pemenang. Ipuji kami kam Tuhan, erkiteken kerina silit ibas kami, rehna ibas kam narikap. Jabu kami, buatan kami lid, sangkep nggeluh kami, sebalengan rumah kami, teman sada kini teken kami, teman sada kuta kami, teman sada bangsa, ras negara kami. Kerinenda bekas pasu-pasundu man kami. Perpulun ngendeken kitab nenden 360 waloh bait si beluaken.
Mari si pesikap pusuh ras Purwokerenta guna megiken kata dibata aluras kita rende bas kitab denden 345 bait si pemenang. Ope siorati kata dibata, mari ras kita lebih toto. Sepaksana orati kami mekatandu Tuhan, kesahdu si badialah erkuasai bas pusuh kami, erkuasai tengah-tengah kami, gelah katandu siorati kami, banci ialogen kami, dingin banci pakaikan kami, ibas kegeluhan kami. Ngeranaka merkelang-kelangkan kemahandu, sebab kami kerina engkau sikap bagi kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, bagin kata dibata si manora tenta, enda ibuat ibas sada Timotius bindu 2 ayat sada. Sada Timotius bindu 2 ayat sada, mari ras kita bagi kencau keken kami. Perlebih ku katakan gelah iseh kendu sapaat, pemindon pratoton ras pengatakan bujur mandibata guna krina manusia si baredam menjuah-juah shalom membanta krina. Perpulungan sini kelengi Tuhan ngerana karena ertoto lid pertoton si sifatna pribadi, raslit kasih pakna syafaat. Pemena kebatin pekan doa bernyenda, temata eme pertoton syafaat. Kaikin sini maksud pertoton syafaat. Adi si uri sada Timotius pindu 2 ayat sada si enggondai yogeken. Maka pertoton syafaat eme notoken krina manusia. Artina lanai karena dirita saja, tapi krina manusia kai gunana ertoto safane. Adi sitrus kersyoke pasal 2 enda, maka jelas ije gunana gelah krina jelma erkemalangan mandibata. Adi penguasa geluh biar man Tuhan,
dalankan nilai-nilai si muhuli anu lagu langkah si muhuli erpalaskan biar mandi bata. Tentu dampakna kegeluhan manusia senang ras damai. Kuakap hal edame sini surakan manusia geluh senang ras damai. Kuakap hal edame si penting ibas kegeluhan ta di tengah-tengah dunia dah. Geluh damai, geluh senang. Tentulah saja, tapi terdauhan gunana tersehi surah-surah ibadah. Gelah manusia terkelin entah pe selamat. Sada Timotius 2 ayat 4. Adi bagi makar toto syafaat jadi hal penting membantah kala sirkini teken. Maka ibas surat na enda Paulus ngingatkan Timotius segelahlah melupakan artoto syafaat. Yesus sendiri ibas Yohanes 10:7 ngorbahan doa syafaat. Lah saja man ajar-ajarna paksa tapi sepe man bantah krina kalak si ngotek man Yesus tergiteken pemberitaan ajar-ajar maka nginget si harusnya tetap ukurta sebab Yesus sendiri ngonotokan kita diri taras keluarga ta, maka mulai berniaga si perluas pertotonta si totokan bangsa ras negara ta, khususnya si totokan penanganan upaya memutus mata rantai COVID-19 siwa. Notoken GBKP si Malemenda gelar kiah-kiah berita silia. Notoken krina serayan Tuhan. Notoken yayasan-yayasan, kelompok-kelompok misi si terus berupaya meritakan berita si meriah. Ku ingat-ingat terpencil ras si medanna mesra. Bagi si totoken upaya LAI Lembaga Alkitab Indonesia rebahan terjemahan krina bahasa Indonesia. Ingat, artoto syafaat mengena ate dibatasi lakukan. Sabab Tuhan Yesus sendiri pe artoto syafaat membata. Adi ngena ate dibata tentu si ngelakukan jah pasu dibata. Payo kadang tantang artoto syafaat karena soal waktu. Tapi hari jujur kita si Tuhuna labo soal lalit waktu. Tapi soal lakal siakap dengar penting. Adi pentinglah siakap pasti waktu buktina kalak si harus berobat ke rumah sakit. Pasti upayakan nareh ke rumah sakit bahkanlah terlambat. Anam dia situ nambue kel dahin si manahina. Kaika akap lu adi pinakit serius. Jadi mari bagi tema pekan doa warisi pemenah indah. Jida naris terusna setialah kita kerina nehken pertoton syafata. Amin. Mari ras kita toto kita. Bujur Tuhan enggo orati kami katandu. Kesandu si badialah pepanken katandu bas pusuk kami. Cinari dalanken kami. Jenanari wari sirheda. Lanai saja kami toto guna diri kami, guna keluarga kami, tapi notokan kalak siliban be. Bujur Tuhan, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami artoto. Amin.
Pergulungan sini kelengi Tuhan, mari radu ras kita tedis. Siakukan mengapun kini tekenta radukan ras kerina kalap Kristen, ibas kerina paksa ras ingan idonienda, nintalah dage sekala-sekala. Aku tek mandibata Bapa silar sibar kuasana sinepalangin ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesaksi badia, tubuh idur si muda-muda nari si sokliamen, tergelar si Maria, singana nami kini seran, sangana pemerintahan Pintus Pilatus, nipakuken ku kayu persilam, mate, cinari kuburken, nusur kudoni kematen, teluarikan go keke basi mate nari, nangkih ke surga, perkundulna arah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana. Cenari reh me ia pagi, ngeranakan singlo rasinggo mate. Aku man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadang kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirah salalam. Amin. Perpulungan kundul kami. Mari resikap kita guna ngendeskan persembahan pengatakan bujurta mandibata. Jana kata dibata si jadi palas persembahan ta eme ibuat ibas ulangan bindualoh ayat 10 nina idat ndu kai atendui pandu erkitekan se ngatakan bujur mekaman Tuhan di batandu karena tanah si menghumur si beri kena manbadu tupung sindesken persembahan ta mari raduras kita rende ibas kitab denden 343 baik sada rasi peduakan.
kami gerangi, tetap masuk meneban Tuhan. Mari ras kita toto notoken persembahan ta ras artoto syafaat artoto kita. Tole kami rehman bandu Tuhan ngatakan bujur ijabanci denga ilakukan kami kebaktin pekan doa GBKP ibas tahun 2020 amin dia secara online arkiteken pandemik COVID-19 siwa. Tapi te kami kam hadir ibas kami erpekan doa indah. Persembahan singgo ipo pulung kami ngenal atedu dingin pasu-pasu. Telah banci gunakan rusi pelayanan gerejandu di tengah-tengah dunia indah. Jenari ertoto pe kami nandangi ngawan GBKP ijapa pe ringan. Bahanlah kenca pekan doa indah turah ergiah-giah neken pelayanan arah artoto syafaat mankala siniban. Bagepe karena program kerja gereja di tahun 2020 indah banci dalankan alu maksimal di tengah-tengah situasi pandemik virus corona indah baik in tingkat modramen klasis runggun bagi perpulungan ras perminggun. Jenarir toto pe kami nandangi jabu-jabu kerina ngawan perpulungan. Sampati ia Tuhan segala tetap lah nimpat pengarapena ibas paksa genduari. Tapi tetap ukurna maka kam dibata ibas Yesus Kristus engkelengi ia. Labo pediatdu kalak sir kini tuken kemaluan. Berekendu kesehatan, rezeki, bagepe terlebih ersada arih. Rekut ras anak-anak megi ajar, ras terkemalangan manban. Tole adilit ngawan perpulungan si sakit pepalem lulah. Adilit Simon Sion kini terkena petetap ras adilit ibas ceda ate apulidu. Karena masalah pandemik COVID-19 siwah indah, mindokal kami segala upaya-upaya sini lakukan pemerintah ras krinasi terkait. Lalu ras masyarakat ngikuti upaya-upaya te kami virus indah pancilana ilit ibas dengan kami tanim di tengah-tengah bangsa kami bagi dunia indah. Baginda mempertonton kami Tuhan reh kami ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan si pindo gegeh gelah ngasup kita dalankan sura-sura di bata ibas kegelunta. Aluras kita rende ibas kitab denden 360 sindekan kari 2 kali.
Mari ras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus pertoton Tuhan, pertoto kita. O Bapa kami sini surga, gelarndu ibabadia min, rehlah min kini rajandu, sehlah pratendu idoni bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris dahinda. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalah empat kami. Olamin kami baba kamu kubas pencobaan, tapi ulangilah kami idur silat nari. Sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Alukanlah pasu-pasu idur di batan nari si mereka gegeh man bandu, guna tetap putus ibas kini teken, ras ibas kerina dampar kegeluhendu. Tuhan si mereka gegeh dingin ngampang-ngampangi kamu. Ku ialah kam ernalum, ia sinampati ras priah ukurundu, puji ia alu denden si meriah. Amin. Kebak tinta godung sejumpa ka kita pekan doa warisi berduakan warisi berpagi. Tuhan Yesus tetap sinemani ras mereka kecuacuan man banta krina. Shalom.